हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं मीठाईवाळानी दुकान जेवी लच्छेदार रबड़ीनी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। मीठाईवाळानी दुकान जेवी एकदम लच्छेदार रबड़ी बनाववा माटे मैं 2 लीटर फूल फेट दूध लीधुं छे। मैं अमूल गोळ लीधुं छे, तमे कोई पण फूल फेटवाळुं दूध लई शको। हवे आपणे एने एक जाडा तळियावाळा वासणमां मैं अहीं लोखंडनी कढ़ाई छे एमां काढी लीधुं छे। हवे आपणे सौथी पहेला मीडियम गैसनी फ्लेम पर आ दूधने सतत आवी रीते फेरवता जईने गरम करवानुं छे। तो आ दूध अहीं गरम थाय त्यां सुधीमां आपणे आ दूधमां नाखवानी एक पेस्ट बनाववानी छे। तो अहीं मीडियम गैसनी फ्लेम पर आवी रीते सतत चलावता जई अने बीजी साइड आपणे अहीं अर्धो कप जेटलो मिल्क पाउडर छे एक बाउलमां लई लेशुं अने त्यारबाद ए ज कपना मापथी दूध लेवानुं छे अने हवे बंने वस्तुने सारी रीते मिक्स करी लेवानी छे। एक पण लम्स न रहे ए खास ध्यान राखવું। मिल्क पाउडर एड करवाथी रबड़ीनो टेस्ट और टेक्सचर है खूब ज सरस आवे छे। आ वस्तु बिल्कुल ऑप्शनल है, तमे न नाखवा मांगता हो तो पण चाले। तो अहीं लम्स वगरनी आपणी आ मिल्क पाउडरनी पेस्ट तैयार थई गई है। हवे आपणे एने जे दूध उकळवा राख्युं छे एमां एड करवानी छे। तो अहीं साइडना गैस पर दूध पण खासुं एवुं उकળી गयुं छे, एमां आ जे पेस्ट छे आपणे एड करी देशुं। दूध एक वखत गरम थाय पछी तरत ज आ पेस्ट है उमेरी देवानी। आवी रीते करवाथी जेम जेम दूध उकळशे एम मिल्क पाउडरनो टेस्ट है ए रबड़ीमां ब्लेन्ड थई जशे। हवे तमे जोई शको छो एम के दूध उकळवा लाग्युं छे अने उपर आवी रीते मलाई आववा लागी छे। तो आ मलाईने आपणे जे लच्छेदार रबड़ी बनावी एमां दूधनी अंदर मिक्स न करता आपणे जे कढ़ाई लीधी होय कढ़ाईमां साइडमां आवी रीते राखी देवानी। तो लच्छेदार रबड़ी ज्यारे ज्यारे बनावो त्यारे जेम जेम दूध उकळशे एम मलाई उपर आवशे ए मलाईने आपणे आवी रीते साइडमां करती जवानी अने जे दूध बच्युं छे एने फरीथी उकाळवानुं अने एमां पण फरीथी जे मलाई आवे एवी रीते साइडमां करती जवानी। आ वस्तु छे जेटલું તમે दूध લ્યો એનો ત્રીજો ભાગ થાય ત્યાં સુધી કરતી રહેવાની। અને આ વસ્તુ કરવા માટે જાડા તળિયાવાળું વાસણ અથવા તો જાડા તળિયાવાળી કડાઈ જ વાપરવી, જેનાથી દૂધ છે એ બળવા ન લાગે। કારણ કે અહીં દૂધ ખાસું એવું આપણે ઉકાળવાનું છે અને જે મલાઈ આપણે સાઈડમાં રાખી છે એ પણ આપણે કડાઈમાં જ રાખવાની હોય છે। એટલા માટે જ આપણે અહીં લોખંડની કડાઈ જે જાડા તળિયાવાળી હોય એ વાપરવી। હવે તમે જોઈ શકો છો એમ કે દૂધ ખાસું એવું અડધું થઈ ગયું છે। તો આપણે આ સ્ટેજ ઉપર હવે ખાંડ ઉમેરીશું। અહીં ખાંડનું પ્રમાણ જો તમે મિલ્ક પાવડર યુઝ કરતા હોય તો ઓછું વાપરવું, કારણ કે મિલ્ક પાવડર ઓલરેડી સ્વીટ હોય છે। તો અહીં આપણે મિલ્ક પાવડરની પેસ્ટ નાખી એટલા માટે 1/3 કપ જેટલી જ હું ખાંડ ઉમેરી રહી છું। અને જો તમે ન ઉપયોગમાં લેતા હોય તો તમે વધારે ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો। હવે એને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ફરીથી આપણે દૂધ છે ત્રીજા ભાગનું થાય ત્યાં સુધી ઉકાળી લેવાનું છે। અહીં દૂધ છે ત્રીજા ભાગનું થઈ ગયું છે અને જે તવીથો છે એમાં તમે દૂધ આવી રીતે લ્યો તો એ સારી રીતે ચીપકી જાય છે। એનો મતલબ કે અહીં રબડી છે તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આપણે અહીં ગેસ બંધ કરી દઈશું અને હવે આ રબડી છે એને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડી કરવાની છે। તો रूम टेम्परेचर पर थोड़ું ठंडू थशे એટલે ઉપર ફરીથી આવી રીતે મલાઈ આવશે અને એ મલાઈને પણ આપણે દૂધની અંદર મિક્સ ન કરતા આવી રીતે સાઈડમાં રાખી દેવાની છે। જેટલી વખત આવી રીતે થાય એટલી વખત આ મલાઈને સાઈડમાં રાખી દેવાની। હવે અડધીથી પોણી કલાક પછી દૂધ છે ખાસું એવું ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે અને ઘાટું પણ થઈ ગયું છે। તો આપણે આમાં ઉમેરીશું બદામની કતરણ, કાજુની કતરણ અને છેલ્લે પિસ્તાની કતરણ ઉમેરી દઈશું અને ત્યારબાદ રબડીનો ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવે એની માટે हाफ टीस्पून जेटलो एलची पाउडर उमेरी देशुं અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવેનું જે સ્ટેપ છે એ જે આપણે મલાઈ दूध उकाळ्युं त्यारे साइड में राखी थी एने उखेड़ी अने आनी अंदर मिक्स करवानी छे। तो लच्छेदार रबड़ी छे एनुं टेक्सचर छे हमेशा रफ होय छे, एकदम बासुंदी जेवुं सिल्की अने स्मूथ नथी होतुं। तो आवी रीते हूँ बधी ज मलाई छे ए उखेड़ी अने रबड़ीमां मिक्स करी दईश। तो तमे जोई शको छो बधी ज मलाई उखेड़ी अने हवे आपणे एने मिक्स करी लेशुं अने तमे चमचामां जो तो एकदम घाटी रबड़ी तैयार थई गई छे। हवे आपणे एने एक वासणमां ट्रांसफर करी लेशुं अने त्यारबाद आपणे आ रबड़ीने 1 થી 2 કલાક माटे फ्रीज में ठंडी करवानी छे अने त्यारबाद एने सर्व करीशुं। तो 1 થી 2 कलाक पछी फ्रीज मांथी आपणे रबड़ी काढीए तो तमे जोई शको छो पहेला करता पण एकदम घाटी थई गई छे अने एनुं टेक्सचर छे एकदम रफ छे। तो बस आपणी आ मीठाईवाळानी दुकानमां मळे एवी लच्छेदार रबड़ी तैयार छे अने हवे आपणे एने सर्व करीशुं। तो आशा राखूं कि कोईपण सारा प्रसंगे पीरसाती आ लच्छेदार रबड़ीनी रेसिपी तमने जरूरथी पसंद आवी हशे। आपणे एने एक बोलमां लई अने उपरथी बदाम, काजू और पिस्तानी कतरणथी एने गार्निश करी लेशुं अने एकदम ठंडी ठंडी आ रबड़ीनी रेसिपी घरे बनावी एकदम सहेली छे। तो फरी मळीए एक नवी रेसिपी साथे, त्यां सुधी बाय बाय।